Malasiki Pangasinan. And medyo magaspang kanina kasi yung timing gear na kinabit nila sa motor niya, hindi partner, hindi mag-asawa. So ngayon napalitan na. Okay, start mo na brother Lito. Uwi na si ka bro. Ayan o. Kwan yan, Atlantica model. One click kaya? One click. Ayos. Smooth na mga kabro. Ayan. Mayatan. Nice. Bro, kapag lumagitik, pa-tune up mo na lang ulit, no? Okay. Thank you. Sige. Naribor, no? Naribor. Break in lang, bro, no? Takbong pogi, no? Okay. Ayan, 200cc conversion naman. On process pa lang. Binubuo na ni Pari Jeric. Ayan, 200cc. Shoutout kay Pari Jeric rin. Gakulay. Juwa. Kay boss. From Pampanga. Ay, Cabanatuan pala, mga kabro. Ayan si boss. So, Alpha 125. Okay, tapusin na natin yung motor ni kabro. Shoutout kay kabro. Kabro. Shoutout, bossing Ariel. Yakitin. Okay. Ayan o. So, ikpitan na natin para may salpak na doon.